अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। ज़राए इब्लाग में खबर दी गई है कि अमेरिका में पाकिस्तान के सिफारतकारों पर यह पाबंदी आयद की जा सकती है कि वो सिफारत खाने से बाहर मुकर्ररा हद के बाहर सफ़र से पहले इजाज़त हासिल करें। इन खबरों की तस्दीक दोनों ममालिक ने नहीं की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने भी अब से कुछ देर पहले वॉइस ऑफ अमेरिका से रब्ता करने पर इस खबर पर तबसरा करने से इनकार किया, ताहम उन्होंने भी इसकी तरदीद ये तस्दीक नहीं की है। और अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी सूबे गजनी में तालिबान के अलसुबह एक हमले में ज़िलाई गवर्नर और 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। लेकिन अफगान मीडिया ने बताया है कि बागियों ने 15 सिक्योरिटी एहलकारों को मार डाला है, जिसमें इलाके के पुलिस और इंटेलिजेंस सरबराह भी शामिल हैं। रूस ने कहा है कि दमिश्क के निवाह में बागियों के ज़ेरे कब्जा आखिरी इलाका भी मुकम्मल तौर पर शामी हुकूमत के कंट्रोल में आ गया है, जिसके बाद इलाके में शामी परचम लहरा दिया गया है। और रूसी अफवाज ने जुमेरात के रोज कहा कि दुमा शहर अब पूरी तरह से शाम की हुकूमत के कब्जे में है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसरार किया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि शाम पर कब हमला किया जाएगा, जो मुबैना कीमियाई हथियारों के हमलों का जवाब होगा। एक ट्विटर पैगाम में सदर ने कहा है कि ये बहुत जल्द हो सकता है और ये कि शायद ये जल्द ना हो। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि चिली में पादरी के जिनसी ज्यादतियों के मामले से निपटने में उनसे जो भारी गलतियां हुई हैं उस पर वो मुआफी चाहते हैं। और बैनुल-अक़वामी कीमियाई हथियारों के निगरान इदारे से मुंसलिक 4 लेबॉरेटरियों ने बरतानवी तहकीकात की तस्दीक की है कि पिछले माह रूसी जासूस और उनकी बेटी को जहर देने के लिए आसाब शिकन कीमियाई मवाद इस्तेमाल किया गया। और भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के 3 अजला में आंधी, तूफान और शदीद बारिश के सबब कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं। ये 3 शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी सूबे गजनी में तालिबान के अलसुबह एक हमले में ज़िलाई गवर्नर और 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। रिहायशियों का कहना है कि जुमेरात की सुबह भारी तादाद में मुसल्लह बागियों ने ख्वाजा उमरी में गवर्नर के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया और ज़िलाई मरकज को रौंद डाला। सूबाई पुलिस के सरबराह मोहम्मद जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बरवक्त को पहुंचने और फ़ज़ाई हमलों की मदद से अफगान फोर्सेज कई घंटे की लड़ाई के बाद इलाके से तालिबान को धकेलने में कामयाब हो गईं। मकामी अहदेदारों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 27 तालिबान बागी भी मारे गए। उन्होंने मकतूल गवर्नर को अली दोस्त शम्स के नाम से शनाख्त किया है, लेकिन अफगान मीडिया ने नाम के बगैर ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि बागियों ने 15 सिक्योरिटी एहलकारों को मार डाला है, जिसमें इलाके के पुलिस और इंटेलिजेंस सरबराह भी शामिल हैं। एक तरफ तो अफगानिस्तान से ये झड़पों की खबरें आ रही हैं और तशद्दुद की खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमन की कोशिशें भी जारी हैं। अफगानिस्तान के अहदेदारों का ये कहना है कि शोरश ज़दा मुल्क में अमन के लिए ईरान भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है। इस खबर पर बात करने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक, आप पर है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के सफीर हैं हजरत उमर ज़फ़रवाल, उन्होंने ईरान के सफीर से मुलाकात की है और जिन बाज़ दीगर अमूर के अलावा जो बातचीत की गई वो अफगानिस्तान में अमन अमल के बारे में उनसे तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात की मज़ीद तफसीलात तो फराहम नहीं की गई, अलबत्ता पाकिस्तान में साबिक सिफारतकारों और तजज़ियाकारों का कहना है कि ईरान भी पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान का एक अहम पड़ोसी मुल्क है और वो भी अफगानिस्तान में अमन अमल में अहम किरदार अदा कर सकता है। खास तौर पर यह भी बताया जाता है कि अफगानिस्तान ईरान के रवायती तौर पर अफगानिस्तान में जो शुमाली इत्तेहाद है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसके अलावा बाज़ जो दीगर ग्रुप हैं उनके साथ भी ईरान के रवाबित हैं, तो ईरान इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है।
جبکہ رسول بخش رئیس جو پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر پائیدار امن کا حصول کی خواہش ہے اور ایران میں اگر لسانی جو فساد جو دوریاں ہیں یا تنازعات ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے تو اس سلسلے میں پھر ایران کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور اسی لیے ایران کے کردار پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو پاکستان اور ایران کے بھی رابطے جاری ہیں اور ایران اور افغانستان کے بھی رابطے جاری ہیں۔ جی، پاکستان کے بھی ایران سے رابطے جاری ہیں۔ حال ہی میں جب ایران کے سفیر پاکستان آئے تھے تو اس موقع پر بھی جو دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی عام ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایران کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کوششوں کو تقویت ملے گی جو افغانستان میں امن کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں، اور پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جبکہ اس وقت بھی یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ پاکستان کے علاوہ جو دیگر پڑوسی ممالک ہیں اگر وہ بھی اس میں حصہ لیں تو شاید یہ کوششیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کر ایک اور خبر ہے جس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ سزائے موت معاف کرنے کے سلسلے میں صدر نے پچھلے 3 برسوں میں رحم کی 513 اپیلیں مسترد کی ہیں۔ تو اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، پاکستان میں کیونکہ جب پشاور میں ایک حملہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا، تو اس کے بعد ملک میں سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی 400 سے زائد 487 ایسے افراد جن کو مختلف عدالتوں کی طرف سے سزائے موت سنائی جا چکی ہے، ان کی سزاؤں پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم جو کہ عموماً قیدیوں کے سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر نظر رکھتی ہے، جسٹس پاکستان پروجیکٹ، تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بدھ کو لانچ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کی طرف سے 500 سے زائد جو رحم کی اپیلیں ہیں انہیں مسترد کیا جا چکا ہے، اور ملک میں سزائے موت جو ہے دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ اس تنظیم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ رحم کی اپیلوں سے متعلق تمام حقائق جاننے کے بعد ہی ان کو آگے بھیجے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں نمائندے محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ روس نے کہا ہے کہ دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ بھی مکمل طور پر شامی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا ہے، جس کے بعد علاقے میں شامی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقے دوما پر بھی شامی حکومت کا کنٹرول بحال ہو گیا ہے، جس کے بعد وہاں صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ دوما وہی قصبہ ہے جہاں ہفتے کے روز شامی حکومت کی جانب سے مبینہ کیمیائی حملے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، جن میں لگ بھگ 60 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد سے شام کے معاملے پر امریکہ اور روس میں کشیدگی ایک بار پھر عروج پر پہنچ گئی ہے، اور خدشہ ہے کہ اس حملے کے جواب میں امریکہ عنقریب شامی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی کارروائی سے باز رہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ شام پر کب حملہ کیا جائے گا، جو مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملوں کے جواب میں ہوگا۔ ایک ٹویٹر پیغام میں صدر نے کہا کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے اور یہ کہ شاید جلدی نہ ہو۔ ایک روز پہلے ٹرمپ نے متنبہ کیا تھا کہ میزائل شام کی طرف آ رہے ہیں۔ بدھ کے روز انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے میری انتظامیہ کے تحت داعش سے علاقے کو صاف کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ شام پر میزائل حملے کا جائزہ لے رہے ہیں، جو تازہ ترین کیمیائی حملے کے جواب میں ہوگا، جس کا الزام شامی حکومتی فورسز پر ہے۔ دمشق کے مضافات میں مشرقی غوطہ کے قصبے دوما میں ہفتے کے روز اس حملے میں لاتعداد افراد ہلاک یا بیمار ہو گئے تھے۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ چلی میں پادریوں کی جنسی زیادتیوں کے معاملے سے نمٹنے میں ان سے جو بھی بھاری غلطیاں ہوئی ہیں اس پر وہ معافی چاہتے ہیں۔
बुध के रोज वेटिकन की तरफ से जारी होने वाले एक खत में फ्रांसिस ने कहा कि उन्होंने मुल्क के पादरियों को बताया है कि वो जिनसी ज्यादतियों के शिकार लोगों के दावों का सही अंदाजा न लगाने पर शर्म और तकलीफ महसूस करते हैं। उन्होंने इन लोगों को रोम आने की दावत दी ताकि वो उनसे जाती तौर पर माफी मांग सकें। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज।